নির্বাচনী আবহে চাঞ্চল্য, ঘড়ি মোড় থেকে উধাও বাইক, ফের মিলল একই স্থানে। নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তা নিয়ে যখন জোরদার নজরদারি চলছে, ঠিক সেই সময় মাল শহরের ব্যস্ত ঘড়িমোড় এলাকায় ঘটল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জুয়েলারি ব্যবসায়ী রামনাথ প্রসাদ তার দোকানের সামনে বাইক রেখে দেন। দুপুরে প্রায় 3টে নাগাদ এক ক্রেতার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ পরেই তিনি লক্ষ্য করেন বাইকটি আর সেখানে নেই। এরপরই তড়িঘড়ি মাল থানার বাইক চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঘটনায় আসে অপ্রত্যাশিত মোড়। এক যুবক ওই বাইকটি নিয়ে পুনরায় ঘড়িমোড় এলাকায় ফিরে আসে। সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। যুবকের দাবি, সে নাকি ভুলবশত বাইকটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। भैया फुटेज आ रहा गाड़ी जैसे घुमा रहे हैं वो भी आ रहा है। 2 लड़का लोग हैं। है। क्या दिख रहा है उसमें, चला के ले जा रहे हैं या फिर एक तो दौड़ के जा रहा है, एक तो गाड़ी घुमा के चला के लेके जा रहा है। थाना वाना में इसकी जानकारी दी है क्या? थाना ने जानकारी दे दिए हैं। अच्छा, क्या बोला थाना से? थाना ने बोला कि हम तो देख रहे हैं। अच्छा, आके वेरिफिकेशन करेगा, कुछ ऐसा कुछ बोला क्या? तो आएंगे वो भी थाना से, कोई आदमी आने वाले। आएंगे। ठीक है, आपका नाम और परिचय भैया? हम रामनाथ प्रसाद, घड़ी मोड़। अच्छा, और कौन सा बाइक था, किस कलर का था? ग्रे कलर का था, हीरो स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर। नंबर कुछ याद है आपको? WB72N 1013।